لما خوش به تماشاوان و گودار دربیسی اف ام نهاجیان پیشبری ونه به خلق کنوش گوتنه پیشین ما خو گوتناش با به هفته مجوره حاضر کرید بیجه جوت بگای کی نابه کم هفرام نرم بگل نافچه دربیسی چواته دم وی گوتنه بمربن مرحبا اهلا وسهلا انت شعبي من شوي صعب الحمد لله انت كارثه ناسكم فهمي احمد جمعظام شكون ده معظم سجابا صعب ده برسا گشتم کن گوتنک پیشه گوتنک بابو کالای بیجی جوت بگای کی چنابه جوت بقاي كي جنابه بمعنى يعني دستك ثاني شبكه ناخي يعني يكيتي مرا خردك بله يعني دماغو مروف خاص کار کیم که گله کار يعني یک تنه کار راسه یک ثاني نكار بوقتان برا تبدا مروي كاري بجيتينه بله دماغو مرا الکاریا هب کیم مرا چه بخواست مرا کار راسته ويا ساعت خوش به شعبي ماله وسهلا اهلا وسهلا انت شعبي ماله مرحبا اهلا سر شعبي شوي والله باش دردمه وصعب صافي انت كانت ناسك ايه نابته اذا ابو عنترن جبرش دربيسي ناج بركبريم گونده برکبری اه. سر چاوا صعب از پرسا گشتم کن گوتنک پیشه گوتنک بابو کالای كرم بیجی جوت بگای کی نابه اري واتای چی معناه يعني الي كاري بيكين ناب يا شخصك او بجود بتش انسان به تشتش به بيكين ناب يعني دبي مرا الي كاري هبك حيا مرا وي تشتي خو بيش تبخ كاري خو بينجي بله يعني قال لك كار هنا سر مروبك تاني زحمتن مرا افقرتي به بيكتي اخو خرد بك راس حيا مرا كارب شكا خو بفسري بله دا خواز اخو بيك درخوازا خو بيك بينا راس ساعات خوش به اهلا سر يلكي سباس صعب مرحبا سر شعبي مهلا شوي سر سليم اهلا وسهلا انت كارت ناسك از خالتي احمد جبرش دربيسي جبرش دربيسي انا سر كشنا دي بتكا لا بريمني ناوي شي رشا ناوي شي رشا ايش رشا يلا لا زي برسا گشتم کن گوتنک پیشی ای گوتنک باب کالای دبیجی جوت بگای کی نابه اكيد واتای چی معناه معناه دستك ثاني شبكه ناخه بله نقولوا الحين كنا نجمر له شرح بك طيب خذي لا نزاح ساعتها تخش به ورحمة الله وبابي ساعات خوش به اهلا وسهلا سر سليم اهلا وسهلا مرحبا سر سريمة سر شعب شوي صعب غدي وبسترينا حالتي والله الحمد لله انت كانت ناسك في صليح السمع وش بركفري ايش قندي بركبري ايش قندي بركفري روشة اهلي قنت شوي والله روشاوان نباش والله نباش ما ايه بخدي نكار ماي ونعمل هي وشغل وقف دولاري بها دريه ما قلت وشو نهازي برسا گشتم کن گوتنک پیشی ای گوتنک باب کالای بيش كرم دبیجی جوت بگای کی نابه جوت هلبتي يبقى كينابه دبي دب هفر مشترك بن حتى وين يري هلين وبمشي شغل بمشي ويواب جوت هلبتي يبقى كينابه يكتر يكازي وقت يعني جوت بقى كينابه دبي دو انسان بهفر مشترك بن حياة او حالت بمشي يعني انا تدبيجي انه قال لك كار هنا انسانك تاني كار كار هلين نا قال لك كاس الكاريا هبك حتى كاريا هبك حياة هلين تتقاز شر جوار هلبسك يجي بس كي جوار بيجم بس نبنافي كشكك ما يبچوك هي دبيجي نافي چی والله ذكر نافي اشتر بيجم سلافي مجبوي جبرق او ناخواز قالك شيكري ناخواز بله دبي شي دبي تبدوي تبكوفيه وككوي تبدوي تبكوفيه وككوي قولي سوري نوق زرافي توك شتلال بر آوي استدبينم دليم دافي اشوتيم لبرتافي دبي دربا دلاو برينا دلا وك دربا قولا برينا دلا وك دربا قولا هر كم بفي دا آخبه دنزفه هردم شلا دبي آي شيري آي شعفشيني ور درماك في بريني دباندك دبي برين كورة آي لاوكو بنهريني
دبێ برین کویرێ بنەڕینێ دبێ مازی چ بکەم جوان هەردوو چاوێ ڕۆژێ جارکێتە نەبینێ ئاز دبم بۆ سەرخۆشە هار و دینم ئەسیار بووم بۆزم بەعینێ دەشت و چیامە دگەڕینێ کوردستانێک پر شێرینێ دبێ ئەس دل کەتمێژی نەڕینێ قەلەن خوین بێ ئەزێ بدم قەلەن خوین بێ ئەزێ بدم هەکژی باو و کارا یەک نەمینێ هەکژی باو و کارا یەک نەمینێ ئەگەژی باو و کارا یەک نەمینێ ji بۆ خاترێ چاوێتە شێرینێ دبێ هەردەم گول بە ji بۆ بینێ لتە بین خۆشێکەتی خوینێ li dil û mejî digerînê tu bedewe tu bedewe wek qamiş lo nisêbînê wek qamiş lo nisêbînê bi xelkê tealê mişêrînê xelkê tealê mişêrînê dibê tim şiyar bin wekî bazêl serhêlînê tim şiyar bin wekî bazêl serhêlînê ji bo şêrî nekeve firotin û kirînê dibê ji bo şêrî nekeve firotin û kirînê کا شیخ سعید کا قادی محمد او وام سیپیف داد القینن او نپوشمانن جبو چاوێتە شێرینی gelkî spas hesê te werhebî سەرچاوی سەر ئەو دنویسین و ئەو بەس دەرناخە gelek çêkirin ew dernax gelkî spas hesê we herebî yani ez hemkî edayê min ew kêwî bes xwedê ji te razî be شوپینەری مەشغەل vê derê ji gera me nav kolayên navçeya dirbê siyêv dayî dibe. Şegotina pêşiya ji bo vê hefteyê me ji we re hazir kiribû digot cot bigayekî nabe. Ev gotin di jiyana cotkariyê de rewşa cotkaran bime dinasîn ji ber ku dibêje cot bigayekî nabe ji ber ku pergala cot bi du gayan saz dibe. Ev tiştêhan jî li ser mirovan jî tê tevqandin yan têvkaranîn ji ber ku geleke karek bo hevkariyê pêk tên bi mirovekî tenê pêk nayên. Ji ber vê yekê dibe her tim û dayê mere hevkariyê navbera hev bike û alîkariyê bike ji bo ku mere armancê xwe pêk bîne. Ji ber vê yekê divê mere yekîtiya xwe xord bike. Ev wate gotina bo vê hefteyê me ji we re hazir kiribû nahêjin ji we bêjim xatirê we hûn şad û bextewar be.